Ara na din sila. Dahil dapat namin guys. Ano naman din sila. Video nino. Ang ganda-ganda. Sino magsakay sa akon? Dra ka mo magsakay duwa tanan? Uy, kamo mag announcer boss ha? Baila ka. Ikaw. Ayaw ko na lang practice ka na. Kaya mag-rides na lang kami. Papuntang Palbig. Tarukat drive yan. Kasi ikaw na lang pininice me oh. Kabot pa bala ko de kung ano. Dalian na yan, be. Kurog-kurog naman ang kamot. Kasi anong kurog-kurog we? Ano daw ang pagkurog-kurog? Ano? Dalian na. Ano pagkurog-kurog? Dalian na pala. Ano ganit pagkurog-kurog? Ano? Dalian na. Okay guys, andito na kami guys. Have a safe travel guys. Hey! Anong ulam? Wow, what's the ulam gapon? Si Glay, sara na. Kami na. Ulit na daw si ano? Uncle Jimmy. Ulit na si Uncle Jimmy. Okay, Col, lamat Col. Wasaga. Oh, ulit na siya. Ay, at nandito no. Ay, si Apritada. Uncle Apritada. Ara na si Nice. Oh, wow, may makikachat-chat naman na chit-chat. Aga ka pa boss mata. Sige pulawa. Ah! Wow! Bas, okay na guys. Good na kay have a safe. Okay. Bus tomorrow again. Alright.